अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज कोई टॉपिक नहीं, कोई कंटेंट नहीं, सिर्फ एक बेटी जो अपनी अब्बू के घर पे जाने के लिए तैयार हो रही है और बस दिल चाह रहा है सारे कामों को छोड़ छाड़ के ना भाग जाऊं। अब्बू नाराज हो रहे थे, दो दफा ऐसा हुआ है कि कॉल आई है अब्बू की, मैं 2 हफ्ते से नहीं गई। और मैंने बताया फिर अब्बू को कि कुछ मसरूफियत है, लेकिन अब्बू अम्मी इंतजार करते हैं और हर किसी बेटी के वालिदैन इंतजार करते हैं, खास तौर पे एक हफ्ते वाले दिन या कोई भी बीच में कोई छुट्टी आ रही हो तो सब इंतजार कर रहे होते हैं कि तुम आओगी या नहीं आओगी। अब्बू से 2 दफा माजरत कर ली मैंने कि अब्बू जरा काम है, मैं इसलिए नहीं आ सकती। लेकिन आज तो इतना शदीद डर लग रहा था अब्बू से, और हम 90s के बच्चे अभी तक अपने अब्बू से डरते हैं कि वो नाराज ना हो जाए, लेकिन आजकल के बच्चे बोल के तो देखें आप उन्हें कुछ। लेकिन बेटी होने के साथ एक माँ भी हूँ, बच्चों को भी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। बच्चे बड़े हो गए हैं, वो कभी कभी ही अब जाते हैं, और मैं भी उन वालदाओं में से नहीं हूँ कि जो पीछे लगे हैं बच्चों को खींच खींच के लेके जाएं कि नहीं नहीं चलो। मुझे तो अकेले ही अच्छा लगता है, फिर जाओ अच्छा किसी का नाक मुंह बनता हुआ नहीं देखते, और ना अपनी मर्जी से, फिर ना आराम से बैठो और आराम से वापस आओ। गोभी निकाली, जल्दी से चलाई, और आज यकीन करें मकसद अच्छा पकाना नहीं था, बस पका देना था। तेल में जीरा ब्राउन किया, लहसुन अदरक पीसा, डाल डूल के हल्दी, पिसी लाल मिर्चे, पता नहीं पिसा हुआ धनिया, नमक डाल के ना हल्का सा भूना, टमाटर ऐड किए, आलू गोभी को काट कूट के सब प्रेशर के मत्थे मार दिया मैंने, बस प्रेशर विच सूट कर कुकर मार देता सी। अब ये जाने और कुकर जाने, काम काज ऐसे हैं कभी भी नहीं निकल सकती। और मैं कहती हूँ खुश नसीब हैं आप कि आपको फोन करके कोई पूछ रहा है आओगी या नहीं आओगी। बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो बेटियां जिनके मैके सलामत हैं, वालदैन सलामत हैं, बहन भाई सलामत हैं, जो इंतजार करते हैं। खास तौर पे देखिए बहनें पूछती है ना कब आओगी बाजी, आ रही हो नहीं आ रही हो। जरा जोड़ियां सेटिंग बनी हुई होती है वहां बैठ के गपशप करके, बच्चे आसपास इधर उधर खेल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, परवाह ही नहीं होती। बस पाँव पे पाँव रखो और आराम से बातें करते रहो, खाने पीने को मंगवाते रहो, समझे आप एक पार्टी पे गए हुए। खुशकिस्मत हैं आप। और अगर आप अपनी घर की मसरूफियत में अपने अब्बू अम्मी को या अपने बहन भाइयों को इग्नोर कर देते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, यकीन जाने। ये बच्चे होते हैं ना जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम अपने बहन भाइयों को छोड़ दें, अम्मी अब्बू को मना कर दें, मैं नहीं आ सकती अब्बू जी। लेकिन यकीन करें कि कल इन सब की अपनी जिंदगी शुरू हो जाएगी। आपके यही बहन भाई जिनके साथ आपने बचपन गुजारा होता है, और आपके वालिदैन जिसके पास जाके ना आपको ऐसा फील होता है जैसे आप वापस ना बच्ची बन गए। बस मेरा काम हो रहा था, जल्दी जल्दी मैंने काम समेटा। मैंने कहा बिल्कुल लंबी तो करनी ही नहीं है। और जिस दिन अम्मी अब्बू के जाना होता है मुझे तो समझ में नहीं आती कि कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है, या कौन सी रात को खून की बोतलें लगा के सोती हूँ कि मैं सुबह में इतनी एनर्जेटिक होती हूँ कि सुबह में उठ के ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ताकि मैं अगर रात में आऊँ ना तो मुझे कोई काम बिखरा हुआ ना मिले, और पीछे से बच्चे भी परेशान ना हो, हस्बैंड भी बिल्कुल परेशान ना हो। और आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिस दिन आपको जाना होता है एक अलग सी एनर्जी जिस्म में भरी होती है, सुबह से शुरू हो जाती है, बैग बनाना है, ये करना है। खैर अब बच्चे तो नहीं जाते, जब बच्चे छोटे थे तो बैग बनाने की एक मुसीबत होती थी, अब बच्चे बड़े हो गए, सिर्फ अपना पर्स उठाती हूँ, ठाट से चली जाती हूँ। गोभी आलू भी बन के तैयार हो गए थे, और इसकी लेकिन मुझे शक्ल से ही लग रहा था कि ये सही नहीं बना, तो मुझे लगा कि मैं इसको किसी तरीके से सही कर दूं। अचार निकाला और डाल दिया। यकीन माने कि गोभी आलू जब पक जाए इसके अंदर आप 1 चम्मच भर के अचार डाल देना, इतने मजे का टेस्ट हो जाता है। और अगर बदमजा भी बना हो ना तो सारे मजा इसके अंदर ही सिमट जाता है 1 चम्मच अचार के साथ। और आज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि मुझे जाना था और मुझे टेस्ट बनाने की कोई इतनी हेडेक नहीं थी, लेकिन मैंने अचार डाल के ना इसके अंदर इसका मजा दुबाला ही कर दिया, और बहुत मजे की भुजिया बन के तैयार हुई थी। आप इस तरीके से जरूर बनाएं, प्रेशर कुकर में तो अलग ही जायका आता है गोभी आलू बना देने का। सच्ची मैं रात को सोच के सोई थी कि रोटियां बना के नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, बस जल्दी से 11:30 बजे ना घर से निकल जाऊंगी। लेकिन वही फिर माँ का दिल सोचा कि वो जाएगा बेटा, इतनी लंबी लाइन में लगेगा, खामखा 4 रोटियां वास्ते इतनी लंबी लाइन लगेगा मेरा पुत्र। आटा निकाला, फ्रिज में से गूंदा हुआ ही था, और जल्दी से मैंने 4-5 रोटियां बना के रख दी। और ये सारा काम मैं नहा धो के जब कपड़े चेंज कर चुकी थी, ये वाली पखराट तब मेरे जहन में आई कि चलो 4 रोटियां भी बना लेती हूँ। और यकीन जाने रोटियों की शक्लें ऐसी खूबसूरत बन रही थी कि ऐसा लग रहा था कि रोटियों को भी पता चल गया कि आज बनना नहीं है। और जिन्होंने खाई होगी ना बाद में तो वो पहचान गए होंगे, अम्मी को घर से जाने की जल्दी थी, अम्मी ने जैसे तैसे बस रोटियां पका के ना रख दी। अच्छा है पता तो चले ना, हर वक्त अवेलेबल रहने के बाद तो इज्जत मिलती नहीं है, जब थोड़ा सा घर से गायब हो ना और कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ दें। मैं भी गई थी, मैंने आज बिल्कुल सफाई को हाथ ही नहीं लगाया कि नहीं पीछे से बच्चे खुद ही कर लेंगे, घर फैला हुआ था, बस मैंने किचन का मेन काम किया और चले गए। यकीन करें कि जब हम हर वक्त घर के अंदर मौजूद रहते हैं, हर काम करते रहते हैं और अपनों को इग्नोर करते रहते हैं, एक तो इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है औरत के वो थक जाती है, और 1 या 2 हफ्ते के बाद जब आप खुली हवा में निकलते हैं आपको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा महसूस होता है। और अगले दिन आकर तो जनाब ऐसा लगता है कि अब बताओ कौन सी दीवार में चूना करना है, डिस्टेम्पर करना है, पूरे घर के पर्दे उतार के उसको धोने की भी तैयारी हो जाती है कि अब तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि
کوئی تھکاوٹ ہی محسوس نہیں ہوتی, اگلے دن اتنی فریش ہو جاتی ہوں. اس کیفیت کو کوئی آدمی, کوئی مرد نہیں سمجھ سکتا کہ عورت ایک دن اپنے میکے سے ہو کے آ جائے یا گھر سے نکل کے آئے تو کتنی فریش ہو جاتی ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی اچھی رہتی ہے. یہ وہی سمجھ سکتی ہے جو ایک ہفتے کے بعد پورے گھر کو اچھی طرح ایمانداری سے توجہ دینے کے بعد باہر نکلتی ہے. اور آپ بھی اگر انہی لوگوں میں شامل ہیں جو گھر پہ باہر نکلنے کے بعد اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور ضرور بتاتے جائیں. آن لائن ایپ پر میں نے آٹو بک کروا لیا, وہ آ ہی رہا تھا, میں نے جلدی سے ابایا پہنا, تیار ہوئی. یقین جانے یہ ایپ اب ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بن چکے ہیں کہ ہم باہر جائیں یا کسی کو بھیجیں, ایک مصیبت, ایک لمبی خواری, اور ان کے پیسے بھی بہت معقول ہوتے ہیں اور سیف ہے یہ چیزیں بہت. آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کی ساری رائٹس. مطلب اگر آج کے دور میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے شوہر کے بغیر جانے میں یا میرے ساتھ کوئی بچہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ نکلیں, اپنی رائٹ کو شیئر کر دیجئے اپنے کسی بھی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تاکہ سب کو دیکھتے رہیں. اور پوری انفارمیشن ہوتی ہے ان ڈرائیورز کی کہ یہ کون ہے, ان کی گاڑی کا نمبر کیا ہے, بہت سیف ہے. اور یقین جانے کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے اکثر مرد حضرات بیویوں کو اکیلے میں الاؤ نہیں کرتے, لیکن اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتاؤں کہ جب آپ ڈری سہمی رہتی ہیں نا گھر کے اندر, تو پھر ہر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی نا ننھی ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, اس کو بہت ڈر لگتا ہے. جب بھی آپ باہر جائیں اپنی آواز بہت باروب بنا کے رکھیں اور اپنی پرسنالٹی کوئی لہراتی ہوئی کوئی لڑکی والی نہ رکھیں, بلکہ اپنی چال کے اندر بھی ایک روب رکھیں, اپنی آواز کے اندر بھی روب رکھیں. اور آپ کی باڈی لینگویج اتنی کانفیڈنٹ ہونی چاہیے کہ سامنے والا پہچان جائے کہ یہ کوئی چھڑی چھانٹ لڑکی نہیں ہے, یہ بہت مطلب میچور ہے. اور خاص طور پہ آپ کی آواز اتنی باروب ہونی چاہیے. اور یہاں پہ میرا آٹو بھی آ گیا تھا, میں جلدی سے نکلی کہ میں جاؤں, کہیں پیچھے سے کام نہ آ جائے نا, کسی کو اچانک کام یاد آ جاتے ہیں نکلتے نکلتے. اور میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں بالکل نکل رہی تھی اور کوئی نہ کوئی گھر پہ آ گیا اور میرا جانا نا بالکل کینسل ہو گیا. رائٹ آ گئی تھی, رائٹ میں بیٹھی اور بس اب بہت مزہ آ رہا تھا کہ اب میں جا رہی ہوں, بس اب تو میں بیٹھ گئی ہوں نا آٹو میں, اب تو کوئی کام ہی نہیں ہے. جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں کبھی بھی ان کو اپنے لیے انتظار نہ کروائیں, کیونکہ بعد میں بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے آنسوؤں کے ساتھ, جنہوں نے اپنی والدین کو یہ بول دیا کہ ہم آ نہیں سکتے. پھر بہت سے ایسے بچیاں ہیں کہ جن کی اپنی آخری وقت میں والدین کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہو سکی کہ ہم تو گھر میں مصروف تھے, ہم جا نہیں سکے. ابو فون کرتے تھے, امی فون کرتی تھی, اکیلے رہ جاتی تھی. جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں نا, ان کے ساتھ پل گزاریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو خوشی دیں. آپ یقین کریں کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گی نا, آپ ایک بچی بن جائے گی. میں جب چاہتی ہوں اپنے ابو امی کے پاس میں ایک بچی بن جاتی ہوں, نہ میں اس وقت ایک ماں ہوتی ہوں اور نہ ہی کوئی بیوی ہوتی ہوں کسی کی. بچوں کو کیا فیوچر ہے, لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے, گیس کی کیا لوڈ شیڈنگ ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس وقت آپ صرف ایک بیٹی ہوتی ہیں, ایک بچی بن جاتی ہیں اپنے پیارے سے ابو امی کے آغوش میں بیٹھ کے. اور بہت ہی خوش نصیب ہیں ایسی بہنیں, ایسی بیٹیاں جن کے پاس ایک ایسا دروازہ موجود ہے جو خوشی خوشی کھلتا ہے, جو کبھی بند نہیں ہوتا, اور جو انتظار میں رہتا ہے کہ کب آؤ گی. میرے پاس بھی ایسا ہی ایک دروازہ ہے. یہ ہے چھوٹی فائزہ, نیچے ہی تھی. یہ میری بھائی کی بیٹیاں ہیں اور یقین جانے اتنی محبت کرتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے پھپھو آئی ہیں کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گی. اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسی محبت کریں کہ وہ آپ کے آنے کا انتظار کریں کہ کچھ لے کر آئیں گے. بچے اسی طریقے سے اپنے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو ہر وقت ڈانٹتے ڈوٹتے رہیں گے کہ یہ کیا کر رہی ہو, ننگے پیر کیوں چل رہی ہو, ایسے کیوں بیٹھ رہی ہو, بچے آپ سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. محبت بانٹیں گی تو محبت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہے سارا میرا بچپن جہاں پہ گزرا, ان ساری چیزوں کی ایک رونق جو ابھی تک ویسی کی ویسی ہے. اور یہ سب کچھ امی ابو کے دم سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے, سب کے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے. اور یقین جانے ابو بنا کے رکھتے ہیں ہمارے لیے چیزیں, ہم نے جس دن آنا ہوتا ہے انہوں نے پودینے کا اور گڑ کا, سونف کا اتنا پیارا سا اتنے مزے کا شربت بنا کے دیا. ہفتے والے دن خاص طور پہ ابو پوچھتے ہیں اور پھر بنا کے رکھتے ہیں. مجھے بہت پسند ہے, میں نے اپنی ایک ریسیپی کے اندر یہ ریسیپی بتائی بھی تھی کہ جو بہت مزے کی بنی. چھوٹی بہن بھائی آئے ہوئے تھے اور ہم سب نے مل کے دوپہر کا کھانا کھایا. یقین جانے یہ وہ جگہ ہوتی ہے آپ کا میکا, آپ کے امی ابو کا گھر, جہاں پہ آپ کو کوئی بھی جج نہیں کرتا آپ کیسے کھا رہے ہیں, کیسے بیٹھ رہے ہیں, کیا پہن کے آئے ہیں, کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو کوئی جج نہیں کرتا. یہاں پر صرف آپ ایک بچی ہوتی ہیں, ایک بیٹی ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ کسی کی بہو نہیں ہیں, کسی کی دیورانی جٹھانی نہیں ہے. یہاں پر آپ کا بچپن, آپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے اپنے بچپن کی میٹھی میٹھی یادیں گزاری ہوتی ہیں. سب مل کے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, کسی کو پریشان نہیں کرتے اپنی ذات سے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ آج کے دن گئے ہیں امی ابو کو بٹھا کے کھلائیں, امی ابو کے پاس
पास बैठे बातें करें। अब्बू रोजाना जब भी हम जाते हैं हर हफ्ते वाले दिन कचौरी लेकर आते हैं और मुझे यहाँ की कचौरियाँ बहुत ज्यादा पसंद हैं। रात को सब लोग फिर आ जाते हैं, सब बहन भाई जिनके पास दोपहर में टाइम नहीं होता, सब बैठ के मिल के खाना खाते हैं, अब्बू से बातें करते हैं और एक जबरदस्त दिन गुजार के और एनर्जेटिक दिन के साथ वापस आती हूँ अपने घर पे। अगले दिन फिर काम करती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। ऐसा लगता है सारे हफ्ते की थकन सब कुछ दूर हो गई। और आप लोगों को भी क्या ऐसा फील होता है जब आप अपने घर पे अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी अम्मी अब्बू के साथ दिन गुजार के आती हैं? आपको भी ऐसा फील होता है? आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं ये कंटेंट बनाऊँ और बहनों को दिखाऊँ कि आप एक दिन ज़रूर निकालें जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैठें, अपने बहन भाइयों के साथ जाके बैठें, उनके साथ दिन गुजारें, अपनी बचपन की चीज़ों को याद करें। और यकीन जानें, जब आप बहन भाई एक साथ बैठते हैं ना, तो आप में से किसी को भी अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती। आप अपना बचपन जीते हैं, उस वक्त अपने बचपन की बातें होती हैं वहां पर। और मैके के दरवाजों को भी अपने ऊपर खुला रखवाने के लिए बेटियों के लिए एक राज है, और वो ये है कि यहाँ पर आपने किसी को जज नहीं करना, कौन क्या कर रहा है, किस हाल में है। सबको इंसान समझना है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर आप ये चीज पल्लू से बांध लेंगी तो कोई दरवाजा आपके ऊपर कभी भी जिंदगी में बंद नहीं होगा। और रात में फिर सारी बहनें आ गई थी, सबने मिलके खाना बनाया और फिर मिलकर खाया, बहुत मजा आया। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग बहुत बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपने लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना है और ये शेयर करना है आपने जरूर किसी अपनी ऐसी बहन बेटी को जो भूल चुकी हो अपनी जात को और अपने अम्मी अब्बू को बच्चों के खातिर। और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना है कि क्या मैके से आके आप भी फ्रेश होती हैं, हाँ या नहीं। जज़ाकल्लाह।